Mouvement BFDG Kundara International non ko kala ko wonti ron mi salmini on miɗo lando so tawi woni hiɗon e jaam alhamdulillah minen ga ko jantume woni jammo guine jon fewndi on no fewndori noon ɓe haray hay e goto majjaka ɗum ɗon sabuna ko tuma finiwidi be ko sondia e tampere e ɓeydugol angal cellal metturu ɗerde ko ɗum ɗon woni en finande tuma finiwidi be kono inchallah foton andude dey haray en folay hiɗen e sattendi sattundi noon mettuɗum muññade kono pellet en folay sabuna gonga meɗen kan heno sengo jungo ñamu men alors haray hande ko mardi le 24 août mois de août 2021 e garta ka communication annintine seeɗa jamaji ɗin yer ha ko fodde ko humpitiɗen ɗon actualité fewdiɗi ɗin kat sengo leydi meɗen actualité ji ɗin haray annintinen ɗum jamaji ɗin finoɓe ɓeyda andirde ko honno terrain on fewdori yer ha ka humpitiɗen ɗon ka mouvement BFDG Kundara International baylo builder no salmina on no weltano on fota ko accita toon golleji moɗon kon wawa men jentade hara ko hunde haqiqare kadi fi andingol population laggine on ha ittiri jaggu e doole e haasidaku kañum lanɗo dundarankejo hollay ɗo jaggu lamateri muɗum ndin e ko ɓe woni wadde e dow meɗen alors haray en fuɗɗoray ka sengo prison par ce que ko kasalamakoɓe meɗen feendo hande kala guinejo moƴƴo hakkille ɗen fof ko toon wawata wonirde ko toon hakkille ɗen ɓurta tabitirde sabuna enen ka tigi tigi on haray kasalamakoɓe meɗen ɓen hiɗen ani fi mabɓe mouradu soberu fi noɓe hettora ɓe wawa wondude e ɓeygureji mabɓe ɗin kamɓe kadi no gondirɗen e ɓeygureji meɗen ɗini continuen golle meɗen ɗen donc haray ka mouvement BFDG Kundara International mi andintina yon dey sengo ton ene jaggugun no feƴƴiti keron en yaray sengo ka prisonnier ɓe kañum Alpha Condé ɓe anda ɗon hoore mum ɓe o joguiti ɓe o wi pellet haray ko matum ɓe eɓen tigui ene wi a wona ndema ko kanko dow gagni élection jiɗi ma wiya ko militant ɓe makko si o accita on tigui haray tampere molantede hino wadde toon haray noon en yewtay kañum e o kasalama kojo d' abord nangaɗo gila ñande 30 octobre 2020 haray ɗum ko sengo Conakry toon haray élection ji ɗin hino lanni tun alors haray ko wiyeteɗo kañum Mamadou Samba Tenemba haray Mamadou Samba Tenemba ko kasalama kojo mo andan ɗon hoore mon mo bonna mo wiya waɗaka mo wiya waɗani hunde anda fi politique haray oɗo Mamadou Samba Tenemba ko gueɗal jomakko on woni hen sifanade fi noɓe nanguira noon alors Mamadou Paté haray noon o holli wonandema ko o jibinande telimile mi annitina en dey haray komo ɓiɗɗo telimile ka wiyete ɗon taariwoy ka mouvement BFDG Kundara International o holli babay makko nangano ñande 30 octobre 2020 ene ɓe itta ɗon yerno o humpitori noon o etti o dari o waɗi watte ɗin fof o humpitori babay makko hino naɓama ka DPG itta babay makko woni dumunne seeɗa ɗon ɗe enen ka tigi on o humpiti kadi babay makko ittama ɗon nawama ka BRB woni ɗon kadi seeɗa lette ɗen tampi ha feƴƴidi keerol o humpiti kadi babay makko ittama ɗon naɓama ka wiyete ɗon kama en no piiji ɗin yarata no situation ji ɗin continue ene ɓe ono o landi o tefi o tese ni hawri ñang goɗɗo o hawri ɗon e commandant man ɗon hoore mum on ɗon ko neɗɗo Alpha Condé neɗɗo huñƴuɗo noon mourad soberu on ɗo ñamimo ɗon million ji 3 francs guinéen alors haray o humpiti babay makko ene ka tigi tigi on yawtinama sirete ɗum ka kaso mango Alpha Condé toon haray o holli pardon vous m'excusez très fort parce que je suis un peu grippé donc haray o holli wonandema babay makko ene ko kamɓe wonno ko joguino galle ɗen à 100% babay makko hande woni lebbi 10 hino yaade babay makko ñawaka wiyaka hay e hunde ɓe andinani babay maɓɓe ko bonni donc o holli taw d' abord arten ɓawo haray babay makko ɓe taw jamma ene babay makko no waali ɓe wudidi bafal ngal ɓe nangi ɓeɗo ɓe nangi ɓe naɓi ɓe babay makko bonna wi'a waɗa meeɗa yaltude fi affaire manifestation anda fi politique konngol kañum kanko Mamadou Paté gueɗal jo Mamadou Samba Tenemba donc haray noon o holli baba makko gili ko naɓano ene feƴƴinira ɗi koko mi yewti on ɗo fof ɓe rewri ɗon fof
haray haka wonɗo babay makko ñawaka fus ala ko humpiti e sengo fi bange babay makko o holli wonandema lanɗo dundarankejo hollayɗo jaggu lamateri muɗum ndin wiyeteɗo Alpha Condé on président RPD Arc-en-Ciel on woyo accitanmo babay makko tampi ko kanko e jaja makko dari fi galle ɗen koɓe jowo himo o tawa e ɓurɗo e mawde on kada gueɗal ɓe kañum babay makko haray mo tori wo laamu ngun wiɓe ko ardiɓe lagina ɓen yoɓe accitan babay yoɓe accitu babay makko si ɓe accitaɓe yo awa yoɓe ñawɓe ɓe andina aduna on ɓe andina ɓe ko honnum babay makko woni ko bonni haray ko ɗum ɗo o holli ko o yewtayno ɗum ɗon noon ene wonno ko o fesi no yurmini ha feƴƴiti kerol awa haray jamaji ɗin hino seytini mouradu sobir sengo bange ɗe tooñe ɗe anduɗon hoore mon mo bonna mo wi'a mo haccitake e fi politique enen no ɓeɗo nanguira non ɗum ɗo no hawnide jamaji ɗin no kanko Mamadou Paté no siforini babay makko no joguitorani no Alpha Condé eti bandiji Alpha Condé ɗin tedda paɗen no etti waɗi ha heññi ɓeɗo e jogue naɓi ɓe hino tampinde ɓe feendo hande ɗo ka sengo sirete ha ka wonɗo ɓe ñawaka wonano famiro noon ka mouvement livre de Koundara international sen feƴƴi ɗon ka mouvement livre de Koundara international hiɗen ha hinka kasoji kañum Alpha Condé sengo sirete tampere e lette e jaggo e haasidaku wonɗum ka sengo kasoji tonɗe hino feƴƴiti kerol ha ka wonɗo dey woɓɓe ñawaka jente ka communication alors en yewta wiyeteɗo Moussa Tuppe Bari oɗo ko heñanoɗo jogue haray oɗo kadi ko ɓe hawruno e oɗo himo yahayno himo iwti ka golle makko et puis oɗo ko mécanicien jo himo jombi sonnajo goto mouvement livre de Koundara international Moussa Tuppe Bari ɓay o heññama e jogue ɓe piimo ɓe lettimo ɓe sunnimo wurin ka ɓaawo ene ha o irriti o holli wona ndema hi kanko o ƴettay no woni o ɗaɓɓay no woni ñameteji o yaha o jonnoya yaltuɓe wonnoɓe yaltude ɓen on saynum hollira mettu ɓernde mum ka laawi ɓe piimo ha o darti o woli ɗum ɗo alors haray noon oɗo gili kankadi woni ko joguita himo ka sirete tonɗe ɓe ñawanimo ɓe hollanimo hino ko ɗum ɗo bonni fus gili ɓe nangimo hay e fus et puis famille makko fof woni ko majjitorimo fayda oɗo noon babay makko feƴƴini babay makko pardon ko bunɗo yummay makko kañum kadi hino nawni ha tampi yer ha nomin humpitori noon alors haray noon woni ɓeygu makko mo jombuno on haray chambre ka o luwono ɗon ɓeygu makko yahi hotanoyi e on hoti ka mawɓe muɗum accidi kañum e ɓeygu kañum iwi ka ɓeygure iwi ka isiraɓe mum pardon ka isiraɓe mum ɓayru hari kañum modi makko no nanga woni dumune joni juutu ɗum modi makko accitaka haray oɗo sonnajo o hoti ka mawɓe makko yummay makko no wali nawni yarata ñamata hino ani ha feƴƴiti kerol na ko dépense wona musidal ngal kadi ɗuuɗu ha manam jogal ngal hino fanɗiri ɓe ene kawtal jo maɓɓe ɗon wiyeteɗo wona ndema andunoɗo moƴƴa kañum kanko Moussa Tuppe Bari kawtal jo maɓɓe Amadou Ouri Bari haray wowlide fi kanko Moussa Tuppe Bari woɓɓe wuri ñam wi ko kawraw makko alors haray ɓe holli wona ndema laamu dundaranke hollay ɗum jaggu laamateri muɗum ndin ɓe torike kanko wiyeteɗo Alpha Condé président plus dictateur du monde entier haray yo accitanɓe kanko o musidɗojo maɓɓe wiyeteɗo Moussa Tuppe Bari babay makko ko bunɗo wawata gollude nene makko nawni hino waali hino tampi no ani hande ka woni ɗon dépense haray ko so tawi woni ɓe okkorama ala wonɗo ɓe addande ɗum ɗon debbo kañum Moussa on ɗon wonno ko toppitiɓe on ɗon kadi daari tawi ala no waɗa si wona hotugol ka mawɓe makko tonɗe awa haray oɗo kañum ɓe mawɓe ɗo wiyeteɓe Amadou Ouri Bari torike lanɗo dundarankejo on accitugol musidɗojo baɗirawo makko on ene o wawa jokkitade gurdam makko aduna ɗan saabu nayi hunde ala ko oɗo bonni wona no famiro noon ka mouvement livre de Koundara international sen feƴƴi ɗon
hahin hiden kasengo kaso sirete oui baylo bulldozer hakkile de meden den fo ko ton woni mi andintina tun kanko tugolal mangal mo leydi ndi hande haton jini Mourad Soberu non jogitiɗo kongudi kañum kasengo lanad haray wiyeteɗo kemo bogola haba mi annitina don kamo valledeji kundar international nyawnar nden ko tuma fini weddi be hino ɓeydade ka ɓandu makko kanko keme bogola haba hay ɓengure makko nden faaleteɗo idemo fi tambitoramo none go'o kasengo gurdam makko ton hay si tawi woni kala joɓɓe ɓeɗo falama yidde makko ene haray Alpha Condé est ministre plus dictateur, plus sanguinaire, plus déstabilisateur, plus ethnocentriste dans notre pays ene ɓe ala jaɓude wadde dey yolde wadde feere fino oɗo wawa yitirde e yimɓe makko ɓen fino wawa yidirde e goreɓe makko ɓen fino wawa yitirde e militant ɓe maɓɓe ɓen kasengo surtout ka lanat fi wallitagol oɗo kadi ɓe ala jaɓude fewu hay téléphone o ɓattodirta fewu et puis kadi ka woni ɗon haray suudu chambre ka woni ɗon de enen ka tigi tigi on ton kadi wonani ko anda ɗon hoore mon do hara ko bani adama e duwa wonde sabuna ɓonɗi haray hin ɗuuɗi ton jamma courant o wattuji ko kupay ene haray tigi noon komi woni yewde ɗo wona dey ka sengo taw ka chambre makko ɗon ka o jogita tigi tigi ɗon ɗum ko sengo ka labtane ka o woni ɗon par ce que oɗo hino yahde joni fayda yontere himmo kan labtane ga ɓe susani mo nattude ka prison ton ɗe sabuna ka prison ton siɓe nattimo ton haray no hulɓini taw si oɗo daɗay sabuna dey oɗo haray min andinay jama on militant et sympathisant de l'IFDG e guinéɓe ɓen fop kala faalaɓe yo laguine moƴƴu haray yo laguine yo pays yo laguine wondu e sharia ene ka tigi tigi on haray hiɗen hani immagol defanda kasalama ko meɗen men sabuna wona kewmo bogola haba hino tampi ha feƴƴidi kerol ka sengo kasoji ton sabuna hande ka woni ɗon ka labtane ɗon no ɓuuri himo ɓuuri ɓittorede ɗon idima ka o wonno ka kaso ton haray wala no famiro non kam mouvement lewde kundar international no wodi piiji goɗɗi goɗɗi min humpitoto noon si min yewti on sikkay haray pellet ko huɓlingo jabanji ɗi walla ko ɗuman kono haray Alpha Condé dictatorial ngal hino feƴƴiti kero ka sengo kasoji meɗen ton yo Allah on faaboyen iwen e nder lewre sattunde ɗo kono mi andentina yon tun haray gonga kan hino e sengo jungo meɗen en continue combat on e rutorta bawo kono noon ɓe kasalama koɓe ɓurɓe ɓen min miɗo andintina on ɓe accitete ko ɓoyatta ɗum ɗon soye sûr sabuna hunde ala koɓe bonni ka mouvement lefdg kundara international sen feƴƴi ɗon ka mouvement lefdg kundara international haray en yaara e sengo Malaya ɗum koye nder fulata on nder sigiri on kadi pardon haray noon ka mouvement lefdg kundara international district ka wiyete ɗon Malaya haray dey ɓe holli wona ndema sonnaɓen toon ɓe holli lanɗo dumdarankejo hollayɗo jaggu lamateru muɗum ndin kala koɓe faala yoɓe waɗu wo hikka wo awa ɗo e o tan ɗo wonaɗo ɗo si tawi woni haray o société o waɗani koɓe wi'i kon ene woɓe limay mayɓe ɗuɗuɓe sigiri ton ɓe holli ɓe accata haray dey capanɗe jeɗɗo e jeego min humpitiki he ñama e jogue ene ka tigi tigi on kono sonnaɓen ɓe wi ɓe accata ko ma modi ɓe maɓɓe ɓen e gueɗal ɓe maɓɓe ɓen e sukaɓe jeeyaɓe Malaya ton ɓen ɗon ƴette golle waɗe ka société ton tanki o ɗum ɗo waɗali wo haray ɓe konta mayɓe buy kono dey ɓe holliɓe fottako ɓe accata haray kamɓe kadi tedda paɗe en ɓe anda ɗon hoore mon ɓayru wona ko jillodirɓe tun e Guinée en hara wona Guinée en adda yo sécurise pays on sécurise jamaji ɗin yurme peuple de Guinée on enen ka tigi tigi on ko bandiji ɗe Alpha Condé ittiri ko ittiroy be ɓene kamɓe kadi hiɓe jokkitu e lettugol jama on ton nanga soka nanga jogo nanga letta nanga waɗa ko waɗi be haray ko ɗum woni ko fewndi sengo Malaya ton sengo sigiri yer ha kamen humpiti donc ka mouvement lefdg kundara international sen feƴƴi ɗon Mamadou Ba Toto Camara général plus dictateur plus sanguinaire en Guinée wana no famiro noon momi faltano ko yodde fimu haray ɗon andi oɗo wonno ko maayi hanki haray dey ka mouvement lefdg kundara international oɗo jaka dey information source information no min humpitori ɗon oɗo ko tambitinoɗo Mouradou Soberu ka golle
ka kene e ka gundo Alpha Condé fino hibra pouvoir en 2010 himo tawano e wakkilagol suuɗa votangol tambito kañum RPG arc-en-ciel o Mamadou Toto Camara o général Diomaye ɗo haray non ka RPG arc-en-ciel hari ɓe gollida himo kadi woni ka seedede ɗo andi oɗo ka parti kanko Moussa Dadis Camara ko ɗon wonno ko o woni haray ko kamɓe ardino ko tugalal non kadi kelɗugal kono kelɗugal ka hollirgol jaggu kelɗugal ka hollirgol angal nunɗal kelɗugal ko hollirgol kañum hino wawi wargol jama mum haray oɗo Toto Camara ko neɗɗo num jaka wonnoɗo wallitade Alpha Condé moƴƴa no hewtira ka pouvoir haray ko ɗe balɗe ɗo gili ko maayi hanki ɗo ɗi soyji wonnoɗi gundo gili 2010 ha addi hanki ɗum ɗo ko ɗon woni ko fetti ɗon woni ko furñiti haray ko giɗo kañum Alpha Condé woni ko talliɗo ɓe holli noon wonandema ɓe ɗayru jama on waɗi ɓe pression wonandema ɓe wata wirde wona oɗo mayri ni andaka ko ɗum wari ɗum ɓe holli dey woko covid-19 on woni ko warimo coronavirus haray e gon sengo ɗon e wiye coronavirus vraiment ka tigi on voilà en haɗay ɗon o andi ko baylo faala yewde fi muɗum kon donc wonano famiro noon ka mouvement LFDG Koundara international ko coronavirus ɓe wi woni sabu makko on jarama on weltanama sen feƴƴi ɗon haray mi annitina yon tun ene en yaray sengo en artay ka men préfecture de Koundara haray sukaɓe ɓen ha ka won ton dey ɓe newnanaka lattu ballon on ton ɗum ɗo noon ɗum ɗo no ɓittidiɓe hiɓe seytini surtout wona immorɓe sengo Conakry ha e cae goɗɗe go'o ha e peyji goɗɗi go'o fi arugol yawtina vacance on ka sengo leyɗele meɗen ga sengo préfecture meɗen ga haray surtout wona Sara Ɓoyɗo surtout wona Sambaylo ha ko non ɗon ha Termese ene ɗon ha kamɓe surtout sous préfecture kamɓe on harayde hiɓe empêché hiɓe haɗi toon jamaji ɗin fi sukaɓe ɓen fi lattu ballon on sukaɓe ɓen kaɓen kañum kandi noon hiɓe seytini moƴƴa noon wuri ñang ka sengo kamɓe ɗon de haray suudu ndun ka sukaɓe ɓen tumbodirta ɗon kaɓe jotto ɓe jonnidira peheji ɗon ɗe ene haray kamɓe kadi hiɓe jogiti caabije ɗon sabuna gollaynoɗo ɗon o woni ko démissionni kono remplaci ɗo ɓe heɓani ɗum ɗon ha ka woni ɗo joni noon tension ji ɗi no monti moƴƴa e cenɗe sous préfecture ji ɗin fof e sengo préfecture de Koundara haray sukaɓe wonani ko weltori sabuna ɓe wi holli wonandema haray ko jaggoɓe on ɓe hollirde wo ɓayru marché ji ɗi no wadde lumoji ɗi no fonctionne 5 sur 5 et puis wuri ñang ko difficile iyata goɗɗo no haɓɓi toon linco mum no waɗi o max ka kundule muɗum donc haray ɗum ɗo ɓe holli préfet on yo tambito ɓe gon sengo ɗon ha kañum e maire on monsieur Kanté ɗon haray ɓe holli kadi ko gonɓe noon tampinde surtout wona kañum o sous préfet jo sengo Sambaylo ha e wonɗo Sara Boy ɗon ha kammabi ɓeɗo ene tigui on ko dictateur ɓe hulɓiniɓe e sengo préfecture de Koundara wonano famirɗon ɗon ka li FDG Koundara international hakkeji meɗen ɗin noon koyen dartanoɗi folemo no faala dolude je vous remercie bonne soirée belle buildége si en feƴƴi donc mouvement LFDG Koundara international haray jamaji ɗin militant et sympathisant de LFDG mo kala no ɓeydi yo ɓeydu wakkilagol tambito Mouradou Soberu parti on tambito hoore meɗen ɓen haray kadi hiɗen toro Allah subhanahu wa taala on yo Allah hinno yaafo kañum modiɓe kañum honorable madame Tata donc haray ko tugalal kelɗugal ɓooya ɓe gollande leydi ene ka tigi tigi on weltornoɓe kadi wewlirɓe weltoraynoɓe kañum président Cellou Dalein Diallo kono yon andi Allah si hoddirani hunde haray newata ko sabuna ɓeɗo ɓe falano président Cellou Dalein Diallo ardo lending haray ɓe wuuri en toriki Allah subhanahu wa taala yalla okku en juutude balɗe ene holla en président Cellou solution de la Guinée hiɓe ardi hiɓe hewti secteur haray enen kadi hiɗen wuuri heɓen nafa golleji mabɓe ɗin sabuna ko kamɓe andi ko ɓiɓɓe lendin ko honɗum woni ɓe musude haray en waway daragol ɗo so yi faljanduye naati ga haray na immorde an ko on famay tun haray ko communication o way noon yewtere no wela fi haray hakkeji meɗen ni koye dartanoɗi folemo no faala doluden je vous remercie bonne soirée on jarama wassalam